नाज़रीन, साबिक अटॉर्नी जनरल की तरफ से इंटरव्यू देने के बाद और उसमें लगाए गए इल्ज़ामात के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा ने अनवर मंसूर खान को एक ख़त लिखा है जो कि 11 मई 2021 को लिखा है। मिसेस सरीना ईसा अपने इस ख़त में कहती हैं, मोहतरम जनाब अनवर मंसूर खान, मैंने 8 मई 2021 को आपको ख़त लिखा था और आपसे मुतालबा किया था कि आपने यूट्यूब पर अपने इंटरव्यूज़ में मेरे मुतालिक जो झूठ और अधूरे सच फैलाए इन्हें वापस लें। आपने ये आला ज़रफ़ी नहीं दिखाई और अब मैं जवाब देने पर मजबूर हूँ। खान साहब, आप मेरी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली नज़रसानी की दरख्वास्त नंबर 298/2020 में 5वें मसूल अलह थे। मैंने लिखा था कि आपने मौज़ूद सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की थी। आपको मेरी नज़रसानी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस दिया गया, लेकिन आप गुरेज़ा रहे। अगर आपके पास कहने को इतना कुछ था तो आपने अदालत में मेरा सामना क्यों नहीं किया? आपने अदालत में मुझ पर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाए? क्या आपको ये खौफ था कि सच सामने आ जाएगा? क्या इसी बिना पर हुकूमत ने मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की शदीद मुखालफत की? आपने पहले सुप्रीम कोर्ट को भी मुतासिर करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि आप जानते थे कि आपने झूठ बोला था तो इसीलिए फौरन ही इससे पीछे हट गए जब कोर्ट ने आपकी सरजनिश की। मोहतरम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि उन्होंने आपको अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटवा दिया था, लेकिन उन्हें आपको जेल भेजने में दिलचस्पी नहीं। ऐसे रवैयों की तहसीन के बजाय आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। खुद को बेइज्जत और रुसवा करने के बाद आपको हटा दिया गया। क्या मुनासिब नहीं था कि आप माफ़ी मांगते? खान साहब, आपने वज़ीर क़ानून को झूठा कहा था और उन्होंने भी जवाबन यही कहा। इस बचकाना ड्रामे में और भी किरदार थे जिनमें एक जाली शिकायत कुनिंदा था। आप कहते हैं कि मैं अपने शौहर के पीछे छुप गई, हालांकि अगर सच कहा जाए तो ये तो हुकूमत की पूरी टीम ने किया, बशमूल आपके जो बेशर्मी से एक कठपुतली शिकायत कुनिंदा अब्दुल वहीद डोगर साहब के पीछे छुप गई, जो इतराफ़ करता है कि वो झूठी खबरें फैलाता था। मैंने अपनी नज़रसानी में डोगर साहब को फरीक बनाया था और ये मसूल अलह नंबर 10 थे, और ये फ़िक्रा नंबर 56 में कहा था कि किसी को बशमूल इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के मिस्टर डोगर के मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड्स के बाद वो सबसे ज़्यादा महफूज रखा जाने वाला राज है। जब मिस्टर डोगर से पूछा गया कि वो किसके लिए काम करता है तो इसने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं ISI का दलाल हूँ। दरख्वास्त गुजार इसकी रिकॉर्डिंग सुनवा सकती है। डोगर साहब बदस्तूर सरजनी से महफूज रहे और इससे कुछ पूछा नहीं जा सकता। क्या वो एक असासा है? इस असासे को अगले घटिया काम के लिए चुना गया जिसका इर्तिकाब एक ऐसे शख्स ने किया जो बज़ाते खुद एक मुअम्मा है, जो एक गैर कानूनी एसेट रिकवरी यूनिट चलाता है। एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ शख्स जिसकी ज़िंदगी भी एक रियासती राज है। इन खोटे सिक्कों को इस पर खुशी थी कि वो एक औरत को पीठ पीछे बदनाम करें, लेकिन आप में से किसी को ये हौसला नहीं हुआ कि वो सच्चाई का सामना करे और मेरा मुकाबला वहाँ करे जहाँ करना चाहिए था, अदालत में। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नहीं हैं और मुल्क में आला तरीन कानूनी ओहदे पर फाइज रहे हैं? फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं कर रहे? क्यों आप कानून के पेशे को रुस्वा कर रहे हैं? क्यों आप अपनी अखलाकी हैसियत और एतबार को तबाह कर रहे हैं? जब 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मुझे FBI की तरफ भेजा तो मैंने कानूनी रास्ता चुना। मैंने आपकी तरह यकतरफा तौर पर बनावटी इंटरव्यूज़ नहीं दिए। खान साहब, आपने और आपकी टीम ने मेरी ज़ाती ज़िंदगी, प्राइवेसी और शर्फ के मुतालिक दस्तूरी ज़मानतों का लिहाज नहीं रखा और खुफिया तौर पर मालूमात इकट्ठी की। गैर कानूनी तौर पर नादरा की तहवील में मेरी रिकॉर्ड तक रिसाई की। बेईमानी के ज़रिए FIA से मेरे पासपोर्ट और सफ़र के मुतालिक तफसीलात हासिल की।
بینکنگ کی رازداری کے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی اور انکم ٹیکس کی رازداری کے متعلق قوانین کو پامال کیا۔ میرا خیال تھا کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل کی حیثیت سے دوسروں سے زیادہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ آپ ملک کے دستور اور قوانین کی پاسداری کرتے۔ اگر آپ کے ریکارڈ تک میری رسائی ہوتی تو اس سے معلوم ہوتا کہ آپ نے متنازع طریقوں سے خود کو فوج سے ڈسچارج کروایا، پھر آپ نے قانون کے پیشے کا رخ کیا، مگر آپ میں صلاحیت نہیں تھی یا یہ حوصلے کی کمی تھی کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے۔ اس کے بجائے آپ نے اپنے والد کی پریکٹس میں پناہ لی اور ہر ڈکٹیٹر کے پسندیدہ قانون دان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے خود کو اس کا چہیتا بنایا اور اسی کی طرح اپنی آمدنی کو ٹیکس سے چھپانے کے لیے نقد وصولی کو ترجیح دی۔ آپ کے برعکس میں خود FBI کے دفاتر گئی جب قانون تبدیل کیا گیا۔ اس وقت تک مجھے ایک دفعہ بھی FBI کی طرف سے نوٹس موصول نہیں ہوا۔ اس لیے براہ کرم جھوٹی کہانیاں گھڑنا چھوڑ دیں۔ مجھ پر ٹیکس کے قانون پر عمل نہ کرنے کا الزام رکھ کر آپ مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے وزیر اعظم اور ان کی حکومت میں موجود بہت سے لوگوں سے زیادہ ٹیکس دیتی ہوں۔ آپ نے سچائی کے بارے میں بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کیا جب آپ نے کہا کہ میں نے 2018 سے پہلے اپنی بیرون ملک جائیداد ظاہر نہیں کی تھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بیرون ملک جائیداد ظاہر کرنا اس وقت ضروری قرار پایا جب 2018 میں انکم ٹیکس آرڈیننس میں دفعہ 116(a) کا اضافہ کیا گیا۔ 7 معزز جج صاحبان کے 19 جون 2020 کے حکم نامے کے بعد FBI نے مجھے 9 نوٹس بھیجے اور میں نے ہر ایک کا جواب دیا۔ کسی کو میری وجہ سے زبردستی خاموش یا اغوا نہیں کیا گیا۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سے کہا گیا کہ وہ اپنی اور اپنی بیویوں کے اثاثے ظاہر کریں۔ مجھے توقع تھی کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین قانونی عہدیدار کی حیثیت سے آپ دوسروں کے لیے خود اپنی مثال قائم کریں گے اور معلومات تک رسائی کے بارے میں شہریوں کے حق کی پابندی کریں گے، لیکن ایک دفعہ پھر لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا اور پاکستان کے دستور اور قوانین کو نظر انداز کیا گیا۔ میں کبھی کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہی، نہ ہی کبھی حکومت کے کسی سول ڈپارٹمنٹ یا مسلح افواج کا حصہ رہی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے تمام اثاثے عوام کے لیے ظاہر کیے ہیں۔ تقریباً 40 سال قبل جب میں نے ملازمت شروع کی، تب سے میرے ٹیکس ریکارڈ تک آپ نے اور آپ کی ٹیم نے رسائی کی۔ اس لیے کیا آپ کو خود بھی 1982 سے اب تک اپنے ٹیکس گوشواروں اور بینک سٹیٹمنٹ ظاہر نہیں کرنے چاہیے تاکہ آپ دکھا سکیں کہ آپ اپنے بیٹے کو بیرون ملک رقم کیسے منتقل کرتے رہے اور وہ جائیداد خریدتا رہا؟ میں اس نہ ختم ہونے والے پروپیگنڈا مہم سے اکتا گئی ہوں، جبکہ وہ لوگ جو اس مہم کے روح رواں ہیں خود ان معیارات کی پابندی نہیں کرتے جن کا دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اور تکلیف دہ اور جھوٹا الزام بھی لگایا کہ میں اپنی شوہر کے عہدے کے پیچھے چھپ گئی تھی، مگر کیا میں خود FBI کے پاس نہیں گئی، اور وہ بھی کئی بار؟ کیا میں ایک دہشت گرد کے خلاف FIR رجسٹر کروانے کے لیے خود پولیس اسٹیشن نہیں گئی؟ ایسا دہشت گرد جسے آپ کی حکومت تحفظ دیتی اور پروٹوکول فراہم کرتی ہے۔ کیا میں نے اپنی نظرثانی خود دائر نہیں کی، اور کیا میں اپنی جانب سے خود پیش نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کے 10 معزز جج صاحبان کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی اور ان کے تمام سوالات کے جوابات نہیں دیے؟ یہ مشکل حقائق آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ براہ کرم پہلے سے طے شدہ یک طرفہ انٹرویوز کے ذریعے جھوٹ پھیلانا بند کریں۔ میں مزید بھی بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن ایک مثال کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہوں گی جس سے آپ کے کردار اور جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں خوب عکاسی ہوتی ہے۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں 55 انسانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور مزید 234 زخمی کیے گئے۔
क्योंकि वो आज़ाद अदलिया का मुतालबा कर रहे थे, जो उस डिक्टेटर को नागवार थी जिसकी आप भरपूर खिदमत करते थे। जब मासूम खून बहाया गया तो आपने कोई एतराज नहीं किया और उंगली तक नहीं उठाई उस वहशतनाक दिन। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमेशा आपने डिक्टेटरों और उनके जालिमाना इक़दामात की हिमायत की, उनकी नुमाइंदगी की और उन्हें पाकिस्तान से और इंसाफ से भागने में मदद फराहम की। अब रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मुझे मेरे घर और पाकिस्तान में फौजदारी मुकदमे की धमकी दे रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि दरअसल आप ही हैं जिन्होंने कई कवानीन की ऐसी खिलाफ वर्जियाँ की हैं जो जुराइम हैं। आपने तौहीन अदालत भी की है। हकीर लोगों ने 2 तवील बरसों तक मुझे शदीद तकलीफ दी, बेहिस लोगों की वजह से जिनमें कोई शर्म नहीं है। मेरे वालिद टूटे हुए दिल के साथ कब्र में गए। खोखले लोग जिनके अंदर भूसा भरा हुआ है मुझे डरा नहीं सकते, लेकिन उनकी लाफजनी ने बहुत कुछ जाहिर कर दिया है। आपका कहना है कि आपके पास FBI के चेयरमैन की खुफिया रिपोर्ट की कॉपी है, वो रिपोर्ट जिसके मुतालिक मैंने कई बार उनसे दरख्वास्त की लेकिन उन्होंने कभी फराहम नहीं की, और जो ना मैंने मेरे शौहर ने पढ़ी है। चेयरमैन तो मुकदमे में फरीक ही नहीं था, ना ही उसने ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। तो फिर आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिली? क्या ये रिपोर्ट प्लान B के तौर पर तैयार की गई थी? आपकी रिपोर्ट तक रसाई से साबित होता है कि आप एक और साजिश का हिस्सा हैं जिसकी जड़ें खुद आपके इंकशाफ ने बेनकाब कर दी हैं। मिसेस सरीना ईसा, नंबर 7 जजेस इनक्लेव, F5, इस्लामाबाद।